Palm Sunday. Hablando del Día de Palmas, For a lot of people para mucha gente around the nation, en las naciones, around the world, alrededor del mundo, this is a holy week. esta es la Semana Santa. It is a reminder for Es us un recordatorio of what Jesus did over 2,000 years ago de lo que Jesús hizo hace 2000 años in this final week en esta última semana, with us as humans. como nosotros siendo humanos. My wife opened the scripture, Mi esposa abrió la but I escritura, want you to go to Luke chapter 19, verse pero 38. quiero que vayas a Lucas 19:38. Jesus is entering Jerusalem. Jesús entra a Jerusalén, He is at what's called Bethany, está en el lugar de Betania, near the hill of the Mount of Olives, muy cercano al lugar del Monte de los and he Olivos. tells his Y disciples, él le dice a sus discípulos, go bring me a donkey. ve y tráeme un asno. For kings, Para los reyes, a horse was really important. un caballo era muy A importante. royal bloodline of a horse from where they were coming from Era de un caballo con linaje fino. was really important for a Era king. muy importante para el rey. But Jesus Pero Jesús was not like the rest of the no kings. era como otros reyes. Jesus came in a humble way, Él vino en una manera muy and humilde he requested this donkey, y él requería de un asno, a donkey that had never been ridden on. un burro que no le habían hecho algo. And the disciples listened to Y los Jesus. discípulos escuchaban a Jesús. They listened to him, they went for the donkey. Ellos fueron por el asno, They saw how Jesus had told them. lo vieron como Jesús les había dicho. And it tells us through Y scripture nos dice a través de la escritura that when Jesus was going to go on top of this donkey, que cuando Jesús se iba a subir arriba the de este disciples asno, put clothes upon this donkey los discípulos pusieron una ropa encima de este burro so Jesus could sit on it. para que Jesús se pudiera sentar And it encima says de that él. when he was entering Jerusalem, Y decía que cuando entraba a Jerusalén, the people were filled with joy. la gente estaba con mucho gozo. Are you joyful today? ¿Estás gozoso esta Yes. tarde? Sí. The people were filled with joy La gente estaba llena de gozo because they saw porque Jesus, miraban a Jesús, the one that had done miracles, aquel que había hecho the one milagros, that had done signs el and que había hecho wonders. señales y maravillas. And let me tell you, Déjame decirte, you and me tú y yo have to be more joyful tenemos que estar más gozosos because we didn't just see any miracle. porque no solamente vimos cualquier We didn't see milagro, just a sign or a no healing, solamente vimos una señal o una but we sanidad, received the best miracle that you and I can pero receive. recibimos el mejor milagro que pudimos tú y yo That recibir, is salvation. que es la salvación. Is someone grateful for ¿Alguien salvation? está agradecido por la These salvación? people were shouting for joy. Estas personas gritaban de gozo. And it says, blessed is the King Decía, bendecir al Rey who comes in the name of the Lord. que viene en el nombre del Señor. Peace in heaven and glory in the highest. Paz en el cielo y gloria en las alturas. But Matthew 21, Pero Mateo 21, verse 9, versículo 9, it's another translation from Matthew. es otra traducción de Mateo. It says, the crowds, you have it? 21:9. Yes. It says, the crowd that went ahead of him Tanto la gente que iba delante de and él those that followed shouted, como la que iba detrás gritaba, Hosanna Hosana to the Son of David. al Hijo de David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna in the highest Hosana en las alturas. heaven. Cielo. And Hosanna Y Hosana means save us. significa So when salva. these people Así que cuando esas were personas shouting Hosanna gritaban Hosana and they were seeing Jesus coming y towards them, miraban a Jesús que venía they were hacia really ellos, calling him to say, save us. en realidad le gritaban sálvanos. And today Y hoy we honor Jesus. honramos a Jesús. We honor our King. Honramos a We nuestro honor Rey. our Lord. Honramos a We nuestro honor Dios. our Redeemer. A nuestro We honor our God a nuestro Dios. because over 2,000 years Porque ago, hace más de 2000 años He came towards us Él vino hacia nosotros and He gave us y salvation. nos dio salvación. So this week, Así que esta I semana want you to remember this. quiero que recuerdes esto. I want you to remember not just any other Sunday, No solo quiero que recuerdes que es como otro domingo, but I want you to remember what Jesus was going to face 2,000 years pero ago. quiero que recuerdes lo que Jesús iba a enfrentarse hace
Listen, these people shouted, Hosanna. Escucha, esas personas gritaban Osana. They said, blessed is the King. Decía, bendecido es Dios. But Jesús. even Jesus knew Pero aún así Jesús sabía what these people would later say. lo que las personas iban a decir después. These people that saw the miracles, that saw the signs, that Esas saw the personas que wonders, miraban los milagros y maravillas were going to be the same people iban a ser las mismas personas that later on, que después they were going to reject him iban a rechazarlo and they were going to say, crucify y him. le iban a decir crucifícalo. Jesus knew that in this week, Jesús sabía que esta semana, over 2,000 years hace ago, más de 2000 años, he was going to be betrayed, él iba a ser traicionado, he was going to be humiliated, iba a ser humillado, he was going to be mocked, iba a ser maldecido, he was going to be arrested, iba a ser arrestado. and that he would carry a Y que cross él iba a cargar una cruz for the love por el amor that he has que él tiene for us. para nosotros. Amen. Amén. So don't just think that this is another week. Así que no pienses que esta solamente es una cualquier semana. Be grateful in your heart Sé agradecido en tu corazón that God came to you que Dios vino a tu vida and he gave you the best gift y te dio el mejor regalo that money cannot buy, que el dinero no puede comprar, that people cannot buy, que las personas no pueden comprar, that is salvation. que es la So I salvación. want to share with you Así que quiero compartirte the hoy message that God placed in my heart. el mensaje que Dios puso en mi We have been corazón. going through the book of John, Hemos estado a través del libro de Juan and we have been talking about what the Holy Spirit led John to write. y hemos hablado de lo que el Espíritu Santo hizo que Juan escribiera. And last week we were in John chapter 3, Y la semana pasada estábamos en Juan and this is the capítulo 3, scripture of today. y esa es la escritura de So if hoy. you have your Así que si Bibles, tienes su Biblia, we're going to read John chapter 3, vamos a leer Juan capítulo 3 and we're going to start with verse number 9 y vamos a empezar con el versículo through 9 verse number 15. hasta el 15. The whole theme Todo este tema of John chapter 3 de Juan capítulo 3 is about salvation. es de la salvación. So before we go, Antes de que entremos, I want to pray quiero orar that this word talks to us, que esta palabra nos hable, that this word will minister to someone that's going to watch this online. que esta palabra ministre a alguien que vea esto. So a Father, we través de give una- you all thanks and we give you all glory and we give you praise for your word. Lord, I just thank you, Lord, because you have gathered us today to listen to what your Holy Spirit wants to speak to us. Lord, I humble myself. I go lower for your Spirit to talk through me, and so that way I can share your word with boldness, Lord. Speak to our hearts. Habla en nuestros corazones, Señor. Habla en nuestro espíritu, Espíritu Santo. Que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que reconozcamos, Señor, que todo lo que fue escrito en tu palabra, Señor, fue por amor a nosotros, Señor, para nosotros encontrar salvación que solamente se puede encontrar en ti, Jesucristo. Te amamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. John chapter 3 verse 9, we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, how can this be? Nicodemus asked. ¿Cómo es posible que esto suceda? Nicodemo respondió. You are Israel's teacher, said Jesus, Tú eres maestro de Israel and you do not understand these things? y no entiendes estas cosas. Very truly, I tell you. Respondió Jesús. Verse number 11, we speak of what we know and we testify to what we have seen. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. But you people do not accept our testimony. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. I have spoken to you on earthly things and you do not believe. Si le he hablado de las cosas terrenales y no creen, How then will you believe if I speak heavenly things? ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, so the Son of Man must be lifted up, también así tiene que ser levantado el Hijo del that Hombre, everyone para que todo el que who cree, believes que en Él cree, may have eternal life in him. en Él tenga vida eterna. I
want you to read verse 15 again. Quiero que leas el versículo 15 otra That vez. everyone Para que todo who believes in him el que cree en Él may have eternal life in him. tenga vida eterna. So I want to summarize Así que quiero sumarizar chapter 3 el capítulo 3 from the verse number 1 all the way to verse number 13. desde el versículo 1 al 13. There's a man called Nicodemus. Hay un hombre llamado Nicodemo. He was a Pharisee, Él era un fariseo. meaning that he was devoted to scripture. Él era devoto de las escrituras. He was devoted to the law. Era devoto a las leyes. Last week we shared that there were 613 commandments that God had given the people of La Israel. semana pasada hablamos que había 613 mandamientos que había en la We Biblia. don't fulfill them all. Nosotros los llevamos todos a cabo. No, we fail many times. Muchas veces fallamos. But God gives these commandments to the people of Dios Israel le da esos mandamientos a la gente because de the people of Israel. Israelites at one time of their life, Porque la gente de Israel, una vez en su vida, they were enslaved to Egypt. fueron esclavos a Egipto. It says that they were enslaved to Egypt more than 400 years. Fueron más de 400 años esclavos a Egipto. So meaning that they had learned the customs, Significando que habían aprendido las costumbres, they had learned their ways, sus maneras de ser, they had learned la idolatry, idolatría, they had learned paganism, el paganismo, they had learned sexual immoralities, habían aprendido las cosas they had inmorales, learned los sacrifices, sacrificios, they had learned what it was to see people sacrifice children, habían visto lo que era sacrificar a los niños, they had seen how they worshiped the sea, cómo adoraban the sea, el mar, al mar, the things of nature. las cosas de la naturaleza. So when God comes to his people, Así que cuando Dios viene a su because they pueblo, speak out, they cry out to the Lord. porque ellos clamaban a Dios. In Exodus chapter 3, En Éxodo capítulo it says 3, that God delivers the people out of Egypt. decía que Dios había sacado a la gente de Egipto. And when God takes them to the Y wilderness, cuando Dios los llevó al desierto, it tells us in Exodus lo decía en Éxodo, that God tells que Moses, Dios le dice a Moisés, give these 10 commandments to the people, dale estos 10 mandamientos a la but gente, also give them laws pero también dales leyes of things that they could de do las cosas que pueden hacer and the things that they couldn't do. y de las cosas que no Because pueden God hacer. had to take away Porque Dios tuvo que sacar everything that they had learned todo from lo que Egypt. habían aprendido de Egipto. God made Israel Dios hizo Israel his holy nation, su nación santa, his holy people. su nación santa, su His gente holy santa, people. su gente santa. So in order for them to serve a holy God Así que para que ellos pudieran servir a un Dios and for them santo, to know who God para was, saber quién Dios era, God gives them these Dios regulations, les da esas regulaciones. 613 of them. 613. So this Pharisee Así que este fariseo named Nicodemus llamado Nicodemo comes at night to Jesus viene en la noche a Jesús and he asks them y le something. pregunta He algo. tells them a statement. Le dice algo. He tells them, I know, we know Le dice, nosotros sabemos that you have been sent from God que tú has sido enviado de because parte de no Dios. one can perform the signs that you are Porque doing nadie puede hacer estas señales que tú has hecho if you were not from God. si no fueras de parte de That's Dios. how Es Nicodemus, como Nicodemo, a man devoted to the law, un hombre que era devoto a la ley, a man that wanted to fulfill every single thing that he had un learned, hombre que quería hacer todo lo que había that he aprendido. had learned scripture from Genesis Había aprendido la escritura desde Génesis all the way to Malachi, hasta Malaquías, fully surrendered era rendido a la to palabra, the law, a la ley. was asking Jesus, wanted to know who Jesus was indeed. Le preguntaba, ¿quién eres tú, Jesús? Jesus replies to him, Jesús le responde, not answering his question, no, preguntándole su pregunta. but he tells Nicodemus, Pero él le dice a Nicodemo, Nicodemus, Nicodemo, in order for you to see the kingdom of para God, que tú veas el reino de you Dios, have to be born again. tienes que nacer de nuevo. Meaning that there has to be a complete surrender, Diciendo que tenía que ser un rendido completamente, not from the exteriors. no por el exterior. Listen, Escucha, Nicodemus Nicodemo followed all the laws, seguía toda la ley, all the todas regulations. las regulaciones. From the exterior, Desde el exterior, he was a good and perfect él man. era un hombre perfecto. But God does not move Pero Dios no se mueve. by how good you are, Pero qué tan bueno eres. or how you give to the poor, ¿Cómo le das al pobre? or how you give to the needy. ¿O cómo le das al necesitado?
No, what God is interested Lo in que Dios está is interesado what's inside of your heart. es lo que está dentro de tu Amen. corazón. Amén. Yes? Sí. Yes? Sí. Amen? Sí. Amen. Yes. Amén. I want to know if you're paying attention. Quiero saber si estás poniendo atención. So he tells them, Así que él le dice, you have to be born again. tienes que nacer de nuevo. Nicodemus, in his natural mind, Su manera natural de pensar. he's like, how can I go back to my mother's womb ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre and come out again? y salir de He nuevo? wasn't thinking about it spiritually. Él no pensaba espiritualmente. Jesus was talking to this man Jesús le hablaba a este hombre that knew que scripture, sabía escritura, but pero spiritually, espiritualmente he didn't know no sabía how to really receive salvation. cómo recibir la salvación. And then Jesus tells him something more interesting. Y Jesús le dice algo más interesante. Not just that you can see the kingdom, No solamente puedes ver el reino, but you also have to enter the kingdom pero of God. tienes que entrar al reino de And Dios. he tells them, unless you are born of water and spirit, Y le dice, aunque sea que tú eres nacido en agua, tienes que ser nacido de agua y del espíritu. tienes que ser nacido de agua y del Espíritu. So he tells them not just seeing, No le dice que solo de ver, not just entering, no solamente entrando, but there has to be a pero transformation tiene que haber una that transformación. only the Holy Spirit Solamente el Espíritu Santo can do in our lives. puede hacer en nuestra vida. I cannot help you. Yo no te puedo ayudar. I can teach you. Yo te puedo I can enseñar. guide you through this beautiful word. Puedo guiar sobre But esta the only palabra. one that transforms our life, La única manera que transformar nuestras vidas, that can the only person that can la transform our única life persona que puede transformar nuestra vida is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. There's no one else. No hay nadie más. In order for people to see that there has been a difference in your life, De la manera que la persona puede ver que ha habido una transformación. it cannot be by, oh, Pastor Eder helped you. No puede ser, oh, el pastor Eder. No, the only person that can transform our interior life La única persona que puede cambiar nuestro interior is the Holy Spirit es of el God. Espíritu Santo. You cannot do it by your works. No lo puedes hacer por tu trabajo. You cannot do it by how good you live in the exterior De la manera tan bien que vives en la parte de fuera. or the things that you do. O las cosas que haces. No, the only one that knows how to transform El único que a sabe person that is transformar lost in the una world persona que está perdida en el is the mundo Holy Spirit of es el God. Espíritu Santo de Amen? Dios. Amén. That's why we need Es por eso que necesitamos. Him Lo necesitamos. every single day of our Todos lives. los días de nuestra vida. You cannot live No puedes vivir without the Holy Spirit. sin el Espíritu He Santo. is the one Él es el único that Jesus que promised, Jesús nos that prometió, God que promised, Dios that He prometió would send to que us Él nos iba a enviar to help us para ayudarnos in this walk. en este caminar. It is not by you having me. Es no para que tú me tengas a un lado. No, you need the Holy Tú Spirit of God. necesitas al Espíritu So Santo de in Dios. Nicodemus' mind, Así que en la mente de Nicodemo, he was confused. él estaba confundido. Ezekiel chapter 36, Ezequiel 36, verse 25. versículo 25. When Jesus is speaking about being born of water and the Spirit, Cuando Dios, Jesús. Jesús hablaba de nacer de nuevo del Espíritu. Ezekiel 36, and I know I shared this with you last week, Ezequiel 36, yo lo compartí la semana but I want pasada. you to just have this in your heart. Quiero que tengas eso en tu corazón. It says, verse 25, Versículo 25. I will sprinkle clean water on you, Lo rociaré con agua pura and you will be clean. y quedarán And I will purificados. cleanse you from all your impurities and from all your Los idols. limpiaré de todas sus impurezas. And I will give you a new heart Les daré un nuevo and put a new corazón spirit in you. y derramaré un espíritu nuevo And I will remove from your heart of stone entre ustedes y quitaré ese corazón de and give piedra you a heart of flesh. que ahora tienen y les pondré un corazón de Before carne. you came to Antes de Jesus, que tú vinieras a Jesús, or before you have recognized antes de que Jesus, tú lo reconocieras, every single one of us cada uno de nosotros had a heart of stone. tenía un corazón de piedra. You know how many times ¿Sabes cuántas veces I personally yo personalmente rejected the gospel? rechacé el evangelio? Maybe, I don't know how many of you, someone talked to you over and Yo no sé over cuántos and de over ustedes, again alguien hablaba una y otra vez about Jesus, de Jesús
and you rejected him y tú lo rechazabas because he had a heart of porque stone. tenías un corazón de But piedra. what the Holy Spirit Pero lo does que el Espíritu Santo is that he hace, changes that heart of Él stone, cambia ese a corazón heart of de stone that piedra, cannot receive, un corazón de piedra que no puede a heart of stone recibir, that cannot hear, que no puede escuchar. and he changes that heart to become a heart of flesh, Y Él cambia ese corazón a ser un corazón where de you can carne, receive the donde gospel, tú puedes recibir el where you can evangelio, receive the promise puedes of God, recibir la promesa where de you can Dios, believe in who Jesus puedes creer is. en quién es So Jesús. God Así que promises Dios, la promesa that de he Dios, would change those que hearts Dios va a cambiar esos corazones to a heart of a flesh. un corazón de carne. And it says in verse number 27, Dice en el versículo and 27, I will put my spirit in you y fundiré mi espíritu en and ustedes, move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. y haré que sigan mis estatutos y obedezcan Then mis you will leyes. live in the land I gave your ancestors, Vivirán en la tierra que di a tus and you antepasados. will be my people, Ustedes serán mi pueblo and I will be your God. y yo seré su Dios. That is the plan of salvation. Ese es el plan de For salvación. God to be our God, Para que Dios sea nuestro Dios. and for us to be his Y children. para que nosotros seamos sus hijos. But I want to share with you, Pero quiero compartir contigo. I want you to go back to John, Ve al libro de Juan, and I want you to go to John chapter 3, verse 14. Juan 3:14. Because I want you to understand the message of salvation. Quiero que entiendas el mensaje de salvación. Jesus is talking to Nicodemus. Jesús le hablaba a Nicodemo. I don't know, from the beginning he started with Nicodemus. Desde el principio empezó con Nicodemo. And I don't know if in this No section sé si en esta sección he starts talking to his people, to his le empieza a disciples. hablar a sus discípulos. But he tells us something so clearly about salvation here. Pero nos dice algo tan claro sobre la Verse number salvación. 14. El 14, Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, so the Son of Man must be lifted up, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, that everyone who believes para todo aquel que en él may cree have eternal life in him. tenga vida eterna. Jesus is talking, Jesús está hablando. and he's talking to whoever was around him at this moment. Y él habla en este momento los que están a su And alrededor. he's talking to about something that happened to the people of Israel. Y les está hablando de algo que les pasó a la gente de Israel. Go to Numbers Ve el libro de Números, chapter 21. Números 21. I love this scripture Amo esta because I escritura. want you to understand Porque quiero que entiendas that in the Old Testament, que en el Viejo Testamento, in the New en Testament, el Nuevo Testamento, it joins together. It joins together se juntan to talk about one person, de hablar de una sola persona. and it is about Y Jesus. es sobre Jesús. Numbers chapter 21, Números 21, verse number 4. el versículo 4. It says, they traveled from Mount Hor Los israelitas salieron del monte Hor along the route to the Red Sea por la ruta del Mar Rojo, to go around Edom. bordeando el territorio de Edom. But the people grew impatient on the way. En el camino se impacientaron They spoke against God and against y Moses comenzaron a hablar contra Dios y contra and Moisés. said, Y dijeron, why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el There is desierto? no bread, Aquí no hay pan, there is no water, ni agua, and we detest the miserable food. ya estamos hartos de esta pésima comida. Then the Lord sent venomous snakes among them. Por eso el Señor mandó contra ellos, They bit the people, and many Israelites died. mandó contra ellos serpientes venenosas para que los The mordieran. people came Y to Moses and said, muchos israelitos murieron. El pueblo se acercó contra Moisés we sinned when we spoke against the Lord and against you. y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra Pray ti. that the Lord will take the snakes away from us. Ruégale al Señor que nos quite estas So serpientes. Moses prayed for the people. Moisés intercedió por el Then pueblo. the Lord said to Moses, Y el Señor le dijo, make a snake hazte una and serpiente put it up on a pole. y ponla en un asta. Anyone who is bitten can look at it and live. Todos los que sean mordidos y la miran. So Moses made a bronze snake and put it upon a pole. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso Then en un asta. anyone that was bitten Los que eran mordidos miraban by a snake a la serpiente and looked at the bronze snake, they lived. de bronce y vivirán. So Jesus is telling Así Nicodemus, que Jesús le dice, just like it was in the old así times, como fue en los viejos that is tiempos, the plan of ese salvation. es el plan de But I want salvación. to
emphasize 3 points. quiero enfatizar 3 puntos. The first La section, primera from sección verse number 4 del versículo 4 all the way to verse number 5, hasta el 5, the people sinned. la gente pecó. They sinned against God. Pecaron en contra de Dios. They sinned against the God that had provided. Pecaron en contra de Dios que había They prometido. questioned God. Lo estaban cuestionando. They became impatient. Eran tan impacientes. God had to take him out of Egypt. Dios los sacó de Egipto, God had to take him to the los wilderness llevó al desierto in order to test their hearts. para probar sus And corazones. in that way, Y en esta manera they became impatient to God. fueron tan impacientes. And I want you to understand Y quiero que entiendas that the things that God is doing in your las life, cosas que Dios está haciendo en tu you vida, cannot become no impatient. puedes ser impaciente. You have to know Tienes que saber that even if you go through the que desert, aunque vayas por el desierto, even if you go through the fire, hasta que vayas por el fuego, even if you go through the que waters, vayas por las aguas, God is always going to be with you. Dios siempre va a estar contigo. That is a promise of God. Esa es la promesa de But Dios. these people, Pero estas gentes they became impatient on the eran way. tan impacientes, They came and spoke against God. vinieron y hablaron en contra de Dios. The God that had delivered them, El Dios que los había sacado. the God that had heard them when they El Dios cried out to que los them, escuchó cuando le clamaron. the God that had been merciful to El Dios them. que había sido These misericordioso. people came Estas personas vinieron, and they came against God. They spoke against God. hablaron en contra de Dios. And they told him something so dreadful. Y le dijeron algo tan feo. It says, "You brought us out of Egypt to die in the wilderness." Dice, ¿nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? They questioned God. Ellos le cuestionaron a They Dios. questioned the way that God was working in them. Cuestionaron las maneras en que Dios estaba And I trabajando. need you to be careful Y quiero que seas cuidadoso of how you question of how God is working in your life. de cómo tú cuestionas a Dios de cómo Él está trabajando en tu vida. God doesn't work the same in my life, Dios no está trabajando de la manera igual en mi vida, or in the way of my wife, o de la manera de mi or in the esposa, way of my mom, o de mi mamá, or in the way of another brother. o de otro hermano. God works differently in every single one of us. Dios trabaja diferente en cada uno de nosotros. And when you're going through those Y cuando circumstances, tú vas por esas circunstancias, just trust God. solo confía en Dios. Just rely on God. Tienes que confiar en Dios. These people, Estas personas they start questioning God. empezaron a cuestionar a They Dios. start questioning the goodness of God. Cuestionaron de la grandeza de They Dios. became ungrateful. Fueron tan malagradecidos. Who provided the bread? ¿Quién proveyó el pan? Who provided the ¿Quién proveyó el pan? Who was it? ¿Quién fue? Dios. Come on. A ver, ¿Quién fue? Who ¿Quién was fue? it? ¿Quién fue? Alguien diga. ¿Quién proveyó el pan? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El hermano? ¿El hermano? ¿Los israelitas? Los israelitas. ¿Quién fue, hermana? Who was? Jehová de los ejércitos. Jehová. God had provided bread for them. Dios había proveído el pan. God had provided water for them. Dios había proveído And agua. listen to this last section of verse number 5. Así que el último, en el capítulo 5, We detest detestamos. this miserable food. Estamos hartos de esta pésima When comida. they were crying out to God, Cuando ellos le lloraban a Dios, God provided bread for them. Dios le proveyó la comida. When they were crying out because they were needing water, Cuando clamaban que querían agua, God told Moses, Dios le dijo a Moisés, speak to the rock, háblale a la roca. and water came out. Y el agua salió. When they were thirsty again, Cuando tenían sed otra God vez, said, strike the rock, Dios le dice, pégale a la and roca. water came out. Y agua salió. Everything Todo that they asked for, que ellos pedían, God gave it to Dios them. se los daba. It says in the Word of God Dice la palabra de that Dios these people did not have to work, que estas personas no tenían que trabajar, that God sent manna for them. que Dios mandaba el maná. When they got out of their tent, Cuando salían de sus casas, the manna was there. el maná estaba ahí. Early in the morning. Temprano. They didn't have to work. No tenían que trabajar. They didn't have to pay. No tenían que pagar. They didn't have to give No offerings. tenían que dar ofrenda. They didn't have to No sacrifice. tenían que sacrificar. God provided for them Dios every les single proveía day. cada día. But because of their sin, Pero porque por su pecado, those things that God had provided, esas cosas que Dios les había they became proveído, detestable to them. ellos estaban pésimos, hartos de él. It says, then the Lord sent venomous snakes among them. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, They bit the people, and many Israelites died. para que los mordieran y muchos israelitas The murieron. people were sentenced La gente estaba sentenciada
tierra, because of what they were coming against God. porque vinieron en contra de Dios. And that is exactly what happened in Genesis chapter 3. Y eso pasó en Génesis 3. God dwelled with Adam and Eve. Dios habitaba con Adán y Eva. They walked with him. Ellos caminaban con él. They could hear his Los voice. escuchaban, They had a communion. tenían comunión. They had a relationship with Tenían him. una relación. But then the enemy comes. Pero el enemigo vino He tempts Eve. y le hace tentación a Eva. She falls. Ella cae, Adam falls. Adán cae. And then what happens to Adam and Eve? ¿Y qué pasa? Adán y It says Eva, that their eyes were open. dice que sus ojos se abrieron. They get out of the place of a relationship with God. Salieron del lugar de relación con Dios. They get out of the Eden. Salen de Edén And because of the sin that had entered them, y por el pecado que entró en ellos, there's a separation now hay una separación between God and them. entre Dios y ellos. Sin produces death. El pecado produce muerte. Sin brings torture. El pecado trae torturación. When you read verse number 6, Cuando lees el versículo it 6, says that the Lord had sent venomous snakes, dice que el Señor mandó serpientes and venenosas many people died. y muchas personas murieron. That is what sin does. Eso es lo que el pecado hace. It separates us from God. Nos separa de Dios. It kills us, Nos mata, but there is hope. pero hay esperanza. I said, there Dije, is hope, hay esperanza. and that is in Jesus Y eso alone. es en Jesús. Amen. Solamente. Amén. It says the people came to Moses and said, Dice, las personas vinieron a Moisés y we dijeron, sinned when we spoke against the Lord and against you. pecamos al hablar en contra del Señor y contra They ti. came with a surrendered heart. Vinieron con un corazón rendido. They knew that they had come against God wrongly. Sabían que habían venido mal delante de Dios. And when you surrendered with your heart truly, Cuando tú te rindes a Dios con un corazón sincero, not from the outside, no del exterior, not by you just lifting up your no hands, solamente levantar but las when you manos, surrender your heart, pero cuando te rindes desde tu your corazón, mind, your soul, and your rindes tu spirit to corazón, God, tu espíritu de Dios. then God can have mercy upon Dios us. tiene tener misericordia. It says we sin against the Lord and against you. Dice, hemos pecado al contra el Señor y contra Pray ti. to the Lord Ruégale al Señor that He will take away the snakes from us. que nos quite esas serpientes. So Moses prayed for the people. Sí que Moisés intercedió. And I want to tell you something that God ministered to me this morning. Y quiero decirte algo que Dios me habló esta There is mañana. power Hay poder in prayer. en oración. There is power Hay poder when someone kneels cuando alguien se arrodilla in the presence of en la God presencia de with their Dios. heart Cuando surrendered. su corazón se rinde. God is a God that is merciful. Dios es un Dios de And God, misericordia. until today, Dios hasta el día de hoy hears the cry of His escucha people. el clamor de su gente. When they came surrendered to God, Cuando ellos se rindieron a Dios, Moses came and prayed to God. Moisés vino y oró a Dios. He didn't doubt in God. Él no hizo. He believed that God was a God of mercy. Él creyó que Dios era un Dios de salvación. And the Lord said to Moses, Y Dios le dijo a Moisés, make a snake haz una serpiente and put it on a pole. y ponle en un asta. Anyone who is bitten Todos los que sean mordidos can look at it and live. y la miren vivirán. So Moses made a brown snake Moisés hizo una Bronze snake, serpiente de bronce and put it on a pole. y la puso en un asta. And anyone who was bitten Y todos los que eran mordidos by a snake por la serpiente and looked at the bronze snake, la miraban they lived. y vivían. I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. The people of Israelites didn't come together Los israelitas no vinieron todos juntos and made a plan y hicieron un plan. and say, this is how salvation is gonna work. Decían, eso es como va a hacer la The disciples of Jesus Los discípulos de Jesús also didn't come together tampoco no venían reunidos and said, this is how salvation is y gonna work. decían, así es como va a trabajar la salvación. God Dios designed diseñó salvation la salvación only through Jesus. solo a través de Jesús. In this verse number 8, En este versículo 8 it didn't say that Moses spoke to the Lord. no decía que Moisés habló al It says Señor. the Lord Decía que el Señor said to le Moses, dijo a Moisés, this is the way esta es la manera that these people, que estas personas in the midst of their agony, en medio de su agonía, in the midst of their death, en medio de su in the midst of their sin, en medio de su problema, de su can pecado, find salvation, pueden encontrar can salvación, live once again. pueden vivir una vez más.
salvation La salvación was a plan by God. era un plan de parte de And I Dios. love this Y scripture me encanta la escritura. because a snake Porque una serpiente is a representation es una representación of the enemy. del enemigo. Meaning that when it was placed on the pole, Significa que cuando la pusieron en el asta, what Jesus did on the lo que cross Jesús hizo en la cruz was telling the enemy, fue decirle al enemigo, is you have no more no rights, tienes más derecho, you have no more power, no tienes más you have no poder, more no will, tienes más because voluntad, my blood porque mi sangre is sufficient es suficiente to heal, para sanar, to restore, para restaurar, to save, para salvar, to forgive, para perdonar, and to bring y people para traer a la gente back to de salvation, regreso a la bring salvación, people back to traer a la gente reconciliation más a reconciliación to God. a Dios. That is salvation. Esa es la salvación. I love this Me scripture encanta la escritura because it tells us something important. porque nos dice algo importante. When anyone that was bitten by a snake, Cuando alguien sea mordido por la serpiente, anyone, cualquiera, you understand that? ¿entiendes eso? Anyone, Cualquiera, either Jew no, aunque sea judío, or o Gentile, gentil, or being a man, o un hombre, or being a o woman, una mujer, or being a o child, sea un niño, or being an o adult, sea un adulto, or being an elder, o sea un anciano, anyone cualquiera that was bitten by the snake que sea mordido por la and serpiente only looked y solamente que mire hacia arriba, would be saved. va a ser salvo. I don't know how your life is right now. No sé cómo está tu vida ahora. I don't know if you have been struggling No sé si has estado batallando by sin, por el pecado, by what entered our por humanity lo que entra en nuestra humanidad long time ago. hace mucho tiempo. But if you look towards Pero si tú Jesus, miras hacia Jesús, you can find tú salvation. puedes encontrar salvación. It's interesting Es muy interesante that the Lord didn't tell these people, que Dios no le dijo a esas personas, if you touch the pole, you're going to be si tú saved. tocas asta vas a ser salvo. If you do certain things, you're going to be Si saved. haces estas cosas vas a ser salvo. No, he only No, said, Él solo dijo, when you look upon it, cuando mires, then you will live. así es como vas a vivir. It was an option. No era una opción, It was an option. era una opción. The people that didn't look upon it, La gente que no miró arriba hacia el asta, what happened to them? ¿qué les pasó a They would ellos? die. Se murieron. It was an option. Era una opción. And God, Y Dios, until today, hasta el día de hoy, still gives us nos da the ability up to today la habilidad hasta el día de hoy to say, I want Jesus. de decir, yo He quiero. doesn't force you. Él no te forza. He doesn't drag Él you. no te arrastra. No, He gives you the option Él te da la opción. to say, I'm going to surrender my heart Voy a rendir mi corazón. and I'm going to look upon Y voy a Jesus mirar a and I'm Jesús. going to find salvation Voy a encontrar and I'm going to find my rescue Voy a encontrar and I'm going to find redemption Voy a encontrar to what Jesus did upon that de lo que cross Jesús hizo en esta for cruz us. por nosotros. So going back to John, Así que regresando al libro de Juan, verse 15, versículo 15, everyone todos who believes los que creen may have eternal life in Him. van a tener vida eterna en Él. That is the mercy of God. Esa es la misericordia de Dios. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. That God still knocks Que Dios todavía toca every single day of our cada lives día de nuestras vidas. in order for us En orden para que to nosotros see Him lo veamos and to accept Him y lo aceptamos and to recognize y Him. reconocerlo. I want to read this verse. Quiero leer este versículo. Romans chapter 5, verse 9 through 11. Romanos 9, Romans 5, Romanos 5. verse 9 through 11. I'm going to end with two verses. Voy a terminar con estos dos versículos. Since we have now been justified by His blood, Y ahora que hemos sido justificados por su how sangre, much more shall we be saved from God's wrath through Him? con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. For if, Porque while we were God's enemies, si cuando éramos enemigos de Dios, we were reconciled to Him through the death of His Son, fuimos reconciliados con él mediante de la muerte de how su Hijo. much more, Con cuánta más razón, having been reconciled, habiendo sido reconciliados, shall we be saved through His life? seremos salvos por su vida.
Galatians Gálatas, chapter 3, capítulo 3, verse 13. versículo 13. It says, Christ redeemed us from the curse of the law Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley by becoming a curse for al us. hacerse maldición por For nosotros. it is written, Pues está escrito, cursed is everyone who is hung on a pole. maldito todo es que el colgado de un He madero. redeemed us Así sucedió in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, so that by faith para que por la fe we might receive recibiéramos the promise of the Spirit. el Espíritu según la promesa. This is by faith. Esto es por fe. This is by us believing. Esto es por nosotros creer. John writes this gospel, Juan escribe este and he evangelio tells us y nos dice that he writes this que él gospel escribe este in evangelio order for us to believe en orden para que nosotros creamos that in que Jesus Jesús we could find life podemos encontrar not vida, just in this world, no solamente en este but mundo, in our eternal life. pero también en nuestra vida We have eterna. a decision Tenemos una decisión that we have to make, que tenemos que hacer, and that God still calls us to make, que Dios todavía nos llama a hacer, is to receive Him, es de recibirlo, is to receive His Son, es de recibir a su Hijo, and that we would know y que sabemos that the price that Jesus que did el precio que Él pagó in that cross en esa cruz was sufficient for us. fue suficiente para nosotros. Amen. Amén.